हेलो फ्रेंड्स, टेक के मुंबई चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है किशन भारद्वाज। सो गाइज, आज हम जो आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने बनाया है यूट्यूब का लोगो। सो गाइज, ये रहा यूट्यूब का लोगो। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम है टेक के भी मुंबई। आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। सो गाइज, इसके बारे में बात करने वालों कि मैंने कैसे बनाया है। सो गाइज, चलिए इसके बारे में पूरा देख। बैकग्राउंड में यहाँ पे लगा रहेगा, ऐसे लगा रहेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा। होप सो अगर आपको वीडियो अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर फ्यूचर में यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन भी लग सकता है गाइस, इसके लिए शेयर सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption. Be faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces. सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने मतलब यूट्यूब का लोगो कैसे बनाया रहेगा। आपको जरूर ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो मैंने ये कैसे बनाया, तो जल्दी से शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और अपना कमेंट करके ज़रूर बताना सजेशन कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी तो मेरा जस्ट स्टार्टिंग है गाइस, आगे वाले फ्यूचर में देखते हैं। अभी यहाँ पे इन फ्यूचर में अगर सब्सक्राइब वगैरह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यहाँ पे ज़रूर सिल्वर प्ले बटन लगेगा आप लोगों के लिए। सो गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।